নমস্কাৰ আমাৰ আজি মুভি টাইম আছে আমাৰ নেপাত এটা নতুন নিয়ম কৰিছে যে চিনেমা এখন দেখাব মটিভেশ্যনেল চিনেমা তাৰপাছত সেইখনৰ ওপৰত ৰিভিউ লিখিব লাগিব এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আমাৰ দুয়োটা বেটছ 53rd 54th সকলোকে দেখাব ৰেডি হৈছোঁ আমি সকলোৱে গৌতম ভাই কিষান रेडी फॉर मूवी सुपम शादी के लिए रेडी मूवी के लिए नहीं चलो अच्छा है रेडी फॉर मूवी देखने जा रहा है हम लोग सेकंड शो जा जयासु मूवी टाइम ए या हेमांगो फर्स्ट शो सभी देखेगा हम सेकंड शो देखेगा कौन सी फिल्म है पता नहीं ओपन एमर दिखाएगा शायद चलो स्क्वाड 4 স্কোৱাডন গুচি গ'ল এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ চিনেমা रेकॉर्डिंग को बोले हम भाइरल वेलकम एवरीवन ड्रिल हॉल वेलकम टू की ड्रिल हॉल टेस्ट वेलकम टू ड्रिल हॉल यूट्यूब এয়া আমাৰ চিনেমা আৰম্ভ হ'ব যাই আছে এই 54 আচ্ছা সে বেটো আসিফ हाँ जरूर मेरा कहा है मूवी का प्रसाद टू थैंक यू इलेक्शन के लिए ठीक है মুর্শিদ কোন আছিল চিনেমা খতম এতিয়া আমি ঘৰা ঘৰি যাওঁ বাই বাই